डियर फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग आम ए बाहर सार्चु गोटे नुआ जगह को जगार ना सस्पेंस रहा भिडटी पूरा देखिले आप जापर आम कौटी जाऊँ एबे मो सह अच्छा अर्चु आउ प्रभात ये हेले आमर अर्चु ये हेले आमर प्रभात माय जान एंड माय दीदी जान प्रभात टिके हाय कर दियो पाद फाद धरता ना हम ना ना कौन हम नहीं था ना आम पहुंच जाइए माँ को मामू घरे चलतु देखा ये कौन कौन मजा मस्ती होची कौन कौन खाऊ खाଇବା पीवा स्टार्ट हो जाइए बर्तमान गुंडा टी गली आई गली गला भाणीजी आमर टमाटो पियाज दला ओहो टिके ओ आहा भात भात जाई पूरा एठी गोटे साइड रे अटकी जाई आ बहुत किसी आइटम अच्छे तन्मध्यरु आलू चकुटा अन्यतम आलू चकुटा भारी मधुर ओह नो मु एमिति कहि केवल तरकारी खाइले अतुक्ति हेबो नाही आपण पीटी टीचर ना एमएल में एमएल ना एमएल नहीं मु भूल बसतः पीटी टीचर हो जाइछि किंतु मोर एम थिला मु रथ यात्रा रे कमेंट्री करी लो तो डर की प्रथम द्वितीय गुंडा रुसया करले रुसया हमर भारी चलचंचल ए आसिले आउ जण दबुलो आधा मधे सारी आसिले बसिले बहे खाइबे चेहरा जना पड़ते देखा चेहरा जना पड़ते बहे खान दीजिए तो कटे भाई मधुर एकु देखिथिबे आपण माने छिटि बर्दा पडिया रे क्रिकेट खेलंती वर्तमान आमर मटन पाई सब जुगाड़ जंत्र चलती एठी मसला पाई रेडी होउची अर्चु काटुचंती पियाज ये होचंती आमर ठाकुआई भात रांचंती ठीक है हाय कर दियो आई हाय कर दियो वर्तमान माँ एठी कौन करचंती माँ अनंदी एठी वर्तमान रुसई प्रस्तुत हो जालची अजा आसी पहुंच जाइचंती चलतु देखा चिन्नू एबे कौन करचंती चिन्नू वर्तमान पाठ पढ़ुचंती सब कौन चली कौन रोषे चलती हमको भी हमें तरकारी हो देखिए ये हो कोबी ये पियाज ये होची अदा रसुण पेस्ट ये होची खीर ये हो आई ये बिलाती पेस्ट ये बिलाती पेस्ट एठी बसचंदी मामू एठी बसचंदी माते पेटू नना को पेट यात्रा एटा जे आंबल खटा तो देखिबा हम सलाड मास्टर रो सलाड प्रिपरेशन केमिति चलची प्रिपरेशन सलाड रो एटा कहियो बोली मत मन लगला परे पढ़ा
କ'ଣ ସାଲାଡ଼ର ଆଜି କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ ସବୁ ରହୁଛି ଆପଣ ଟିକେ ଆମକୁ ଏ ଟିପ୍ସ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ସାଲାଡ଼ର ଟିପ୍ସ କ'ଣ? ଗାଜର କାକୁଡ଼ି ଟମାଟ ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା ଲଙ୍କାଟା କ'ଣ ଶୁଖିଲା ନା କଞ୍ଚା ନା ଗୁଣ୍ଡ? କଞ୍ଚା ସାଲାଡ଼ରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପଡ଼େ ତ? ସ୍ପେଶାଲ ସାଲାଡ଼ ଆଜି ଆମକୁ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବନାଉଛି ଆଉ ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ, ତଣ୍ଟି ପୁରା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ମୁଁ କଥା ବି କହିପାରୁନି। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ର ଡ୍ୟୁଟିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଅଧା ଆମର ଚିନୁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଦେହ ଖରାପ ଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଚୁ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମନ ଦୁଃଖ ମୋ ଦେହଟି ଖରାପ ବୋଲି। ଆଜି ମୋ ଦେହ ଖରାପ ମାନେ ତମେ ଏତେ ଦୁଃଖ ମନ ଦୁଃଖରେ ଶୋଇବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ହେଇଛି, ତଣ୍ଟି ଟିକେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଭଲ ହେଇଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମନ ଦୁଃଖ କରନି। ତମ ପାଖରେ ଚିନି ତ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ସବୁବେଳେ ରହୁଛନ୍ତି। ଚିନି ଟିକେ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡଟା କ'ଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଅଛି, ଅଚୁକ ମାଇଣ୍ଡଟାକୁ ତମେ ଟିକେ ମାନେ ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ମଟନ୍ ତାପରେ ମୋ ଦେହ ସହିତ ଆପଣ କମ୍ପେୟାର କଲେ ନା ନା ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ମୋ ଅର୍ଚୁ ସେମିତି ନୁହଁ, ମଟନ୍ ଲଭର୍ ହେଲେ ବି ସେ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ମାନେ ତାଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି ମାନେ ସେ ମଟନ୍ କ'ଣ ଯାହା ଦେଲେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ତମେ ହସିଲ ମାନେ ହଉ ଛାଡ଼, ମୁଁ ତମେ ଆଉ ଆଶାଟା ମୋର ବିଫଳ। फाइनाली सब डिनर ପାଇଁ ବସିଗଲେ। डिनर रे कौन ହେଇଛି? मटन सालाड ହେଇଛି, मटन ହେଇଛି, पापड़ ଅଛି। मामू करे एठी खाइबा फाइनाली सरी जाई। फाइनाली अपेक्षार अंत घटी आम आसी पहुँची जाइछु वर्तमान भद्रकर देवरकुंड मेलारे। आसतु देखा देवरकुंड मेला कौन अच्छी भिडियोटी शेष पर्यंत देखु, आपण मैंने मजा भी उठातु।